Pozdrav svima, evo nas ponovo, hoću da vam pokažem jedan mali trik s fenom. Često ste me posljednjih dana zvali sa problemom zaglavljivanja, kidanja ribona. Sve to se desi zato što vam printer bude u autu na hladnom, pa ga unesete u zagrijanu salu sa puno ljudi, sa puno vlage u vazduhu i onda jednostavno zbog kondenzacije unutra folija se zalijepi za dijelove printera i kida se. Kako to brzo riješiti, sad ću vam pokazati. Otvorite printer, izvadite nosač i ribon, otvorite odjeljak sa papirom i jednostavno upalite fen i iz daljine nekih 3 do 5 minuta zagrijete printer. Također je važno da zagrijete i papir, ako vam je papir isto bio na hladnom, jer ako je on hladan, na sve ostalo smo zagrijali, nema nekog efekta. Kad to uradimo, trebalo bi sve da proradi normalno. Ako vam se pokidao ribon, vrlo jednostavno možete polizati ovaj donji, poližete kao pismo i samo preko njega prevučite, okrenete par krugova i sve će se normalno nastaviti. Jedan od problema koji se isto dešava je zaglavljivanje printera. Evo ja ću vratiti radi lakšeg objašnjavanja. Kao što vidite, fotografije 15-21 koje najčešće radimo su više nego naš printer. Ono što se često desi je, on se neće zaglaviti ako pustimo 2, 3 ili 5 fotografija, ali ako pustimo 50 fotografija, jednostavno nema prostora zbog visine printera, znači nema prostora da se izrađuju fotografije, odnosno da izlaze. U tom slučaju za vjenčanja korisnicima preporučujemo da printer stavi na ivicu stola, tako da fotografije slobodno spadaju. Na ovaj način vam se nikad neće zaglaviti. I kad kupite printer, odozgo stoji veliko žuto uputstvo na kom ovo isto što sam vam sad objasnio stoji fino nacrtano, ali ljudi kod nas ne gledaju uputstva i misle da se to nikad njima neće desiti. Znači svima će se desiti i nemojte čekati da vam se desi prvi put, nego jednostavno stavite printer na ivicu stola, privučite stolicu i pustite da fotografije spadaju. Još jedan od problema zbog kog me često zovete je da imate viška papira, a da želite da kupite posebno ribon, što je nemoguće. Svaki put kad mijenjate ribon, izbacite i ono papira što vam je ostalo. U prethodnom klipu sam pominjao da papira uvijek ima više, zato što ga diramo rukama, mijenjamo, stavljamo. Znači, kad mijenjate ribon, bacite i ono papira što vam se nalazi na rolni. Ako imate slabiji računar, može vam se desiti da vam počnu izlaziti bijele fotografije. Prosto, ugasite printer, restartujete računar, krenete ponovo. Ako je slabija konfiguracija računara, morate puštati manji broj slika. Ako imate super računar, možete puštati po 50-70 fotografija odjednom. Ako je računar slabiji, idete sa 3, 5, 10 fotografija, procijenite sami. Želim još da vam pokažem i kontejner u kom se nalaze papirni rezanci koji nam ostaju prilikom izrade slika. Evo vidite, znači kod svakog mijenjanja rolne važno je da ovaj kontejner ispraznimo. Znači svaki put kad mijenjamo papir, ispraznimo i ovaj kontejner. Printer ne može raditi ako se na njemu ne nalazi kontejner ili ako je kontejner pun, printer će se zaglaviti. Vrlo jednostavno, svaki put kad mijenjate papir i ribon, ispraznite i ove rezance. Evo, vidite ih. I to je to, znači nećete imati nikakvih problema. Još jedan od problema s kojima se srećemo je zaglavljivanje papira. Sad ćemo zaglaviti ovaj printer, a ja ću vam pokazati kako da ga odglavimo i nastavimo s radom. Uvući ćemo papir i blokirat ćemo izlaza na prva 3 bijela papira da simuliramo zaglavljivanje. Svaki put, ako vam je izlaz za fotografije blokiran, printer će se zaglaviti.
Evo ja ću ovdje držati ruku, pa ćemo ga zaglaviti namjerno da vam pokažem kako ćemo ga odglaviti. Printer smo sad zaglavili, izbacio je samo jedan bijeli papir, sad ćemo vidjeti šta se desilo unutra. Kao što vidite, zaglavljen nije uspio izbaciti 3 bijela papira i papir sad ide poprilično teško, djeluje sve zaglavljeno. Primjenom onako malo jače sile, bez ikakvih problema ćemo papir izvući. Ono što je važno da ne trgate rolnu, nego samo jako okrenete da se izvuče. Pogledajte kako nam se papir zaglavio i smežurao. Šta da radimo? Vrlo jednostavno. Odsjećemo ovaj zaglavljeni dio, ponovo uvući papir i nastaviti sa radom. Bez ikakvog stresa, bez ikakvih problema. Evo, pogledajte, možete koristiti skalpel, možete koristiti makaze, uopšte nije neka komplikovana procedura. Evo, znači ovaj dio kojim je zaglavljen sam izvadio, odsjekao, a ravni dio, znači opet uvlačimo papir, čekamo zvučni signal, zatvorimo, gurnemo sa obe ruke i to je to. Evo, u ovom videu sam vam pokazao neke od najčešćih problema s kojima se naši korisnici susreću. Pokazao sam vam trik sa fenom, pokazao sam vam zaglavljivanje zbog rezanaca, odnosno nepražnjenja kontejnera za rezance za otpadke, kidanje folije i nastavljanje i zaglavljivanje, sječenje zaglavljenog dijela i nastavljanje sa radom. To je to za ovaj put. Vidimo se, nadam se da imate dobro iskustvo sa našim printerima.